2023 বিধানসভাनि চংবারি তেই সালকেসि तंसिओ चंबारनि साल गानाङै फायरदों थोंग्रों बदलक तेई लुकुरक ताबुक जानिजा चाजाकमा हामसाकनि बदल सोलायनायनि मांप्ले कासुइ फायो आबाखिनो तांसालबो जुदा जुदा बदल याकरै खरक नैया बुता तिप्रा मथनि बाना रम्फाइखा काक्रावन विधानसभा आमजि सुजाक बदल हापमानि पान्दाव कताल फायनि रकनो लामसगनि हारका तिप्रा मथनि तांफां रक बेलाखाना हामबाय सिनि मीडिया पार्सन नङा दिनै सिनि तिप्रा मथना हामजागै अजाराव जों साइमानका प्राय 150 200 जन दिनै भोटार्स आरो जइन खालायफैखा जों बावनो दिनै सिनि बुबाग्रानिङै ताइ सिनि तिप्रा मथानिङै दाय बावनो खाबाय खुबायखे लामसगो ताइ थिनांगो ताबो बोसकांनि जे इलेक्शनाव आं खाख्लायो बर' फाइमानि तिप्रा मथानि कायसा अंश सुदो अंश सिमिया तिप्रा मथाना हामजागे जे फाइमानि यागुला तिप्रा मथानि टेबो फान राखा ताइ टेबो कराखनाय आं खाख्लायो ताइबो जारा तिनि आरो कांग्रेसनि इंयाखेबा सीपीआईएम नि इंयाखेबा गुबुन बदलनि जारा फाइनेरक अमतिखेनो बरबो तिनि अमहायखे जुगदान खालायनो अ आशा आकांक्षा नारगो ताइ आं खाख्लायो जों सिनि बुबाग्रानि याकनो ताइबो कराक खालायनानो हामबाय तिनि काक्राबन सालगरा एलाकानि बररकनो तिनि सिनि अमथाव जइन खालायफैयो जे जयनिं खालायना तिप्रासा सिमिदा जों आरो तिप्रासा सिमिया सिनि आरो जारा कगबानजि सानाय एससी बरनि ग्रुप थेकेबो जेनारेल ग्रुप थेकेबो बरक जतन समयतिनि आरो थानसाके आरो जइन खालायफैयो আজকে 33 বিধানসভা কেন্দ্র কাকরাবন শালগড়া এসসি সিট এখান থেকে প্রায় 200 পরিবার 200 ভোটার জয়েন করেছে আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং আমরা আশা করি তারা আরও সংখ্যা বাড়াবে এবং আগামী নির্বাচনে এসসি সিটের ক্যান্ডিডেট আমাদেরকে উপহার দেবে তারা প্রমিস করেছে এটা আমরা গ্রহণ করলাম এবং আশা করি তারা কথা রক্ষা করবে চিনি মিডিয়া পার্সন দङ बनि लगे लगे नायथंनाय चिनि तिप्राबासि जत्त खाजनि ताकु ते बुथनो आनि खाजनि हामजागनि ते खुनु याफारैनो आं आपना सिनि बेसाङाव थाइसा थाइनि साजानो कंखा चिनि काकरा बनो चिनि जे पाँचटा बिसिओ जों 95% मतो चिनि भोटार ताबो उङै दङ बनि लगे लगेओ एचसी जे तृणमूल कांग्रेसनि स्टेट लेवलनि जनरल सेक्रेटारि बरन गोनां किरत मोहन दास बनि लगे तैबो चिनि बनि बिनि सिगां उत्तम सरकार हनै सीपीएम पार्टीनि एचसी अंचल सेक्रेटारि बबु चिनि लगे जयेन रम्फाइखा এইভাবে চিনি सारा 33 काक्राबन विधानसभा केन्द्रও चिनि अनुमानिक ताबक जदि विधानसभा निर्वाचन हांख्लाय जों गाहाम रेजाल्ट खालायनो पास खालायमानाय तैबो जों नग नग थाङै जों बुजगलाय दङ नग थाङै रेलि खालायो जों बुजगलायो चिनि सुदु तिप्रासा नगैया चिनि जेनारेल परिबाराव जों काक्राबन पालाटाना कुसामारा किशोरगंज ते हद्रा थं जागावनो जों थाङै दङ जों जागा जागाव जों 1 2 3 दिन परेखायनो जों जयनिं रनि बांगै गोबां मा फाइ दङ हाइन बाङैनो जों आशाबादी बेसांनि विधानसभा निर्वाचनाव जों गाहा रेजाल्ट नागैनो जों पास खालामगोन जतन हामबाय नमस्कार আমি কাকরাবন সালগড়া সেকেন্ডার হ্যাঁ আমার নাম কির মোহন দাস আমি আগে ছিলাম টিএমসি পার্টি করতাম করার পরে আমার টিএমসির অল ত্রিপুরা স্টেট লেভেলের তোমার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম আমি তারপর টিএমসি আমাকে সাউথ ত্রিপুরার ইনচার্জ করেছে আমি যাব দিতে পারলাম টিএমসির যে মানে ত্রিপুরা রাজ্যের চলছে সংগঠন তা দিয়ে কোনো বিজেপির লোক কোনো ফাইট করা মানে সম্ভব হবে না যার ধরুন আমি চিন্তা ভাবনা করলাম হ্যাঁ ত্রিপুরা মদত হলে যোগদান করার জন্য আজকে আমি কাকরাবন কেন্দ্র থেকে সদস্য ভোটার নিয়ে আজকে গেলে এসে জয়েন করলাম কিন্তু প্রধান কারণ হলো আমাদের যে মানে চিঠি আছে এসসি কেন্দ্র 33 কাকরাবন ওটার ভিতরে একমাত্র কংগ্রেস দিয়ে হবে না হ্যাঁ বিজেপির লোকে ফাইট করা মানে সিপিএম দিয়ে হবে না কোনো দল দিয়ে টিএমসি দিয়ে হবে না একমাত্র
টিপরা মাথা দল মানে করলেই এক পদ্ধতি লাগবে ফাইট দিতে পারবে।